عزیز بھائیو، مکمل انہماک نال، غور نال، پوری توجہ نال گفتگو سنو۔ یہ وقت امانت ہے، میرے کول بھی تواڈے کول بھی۔ حضرت شیخ الحدیث مفسر قرآن خواجہ محمد عدنان صاحب دامت برکاتہ، اللہ شیوخ دی زندگی دے اندر برکت فرمائے۔ تھوڑی دیر واسطے گفتگو اپنی بند فرما کے تے اے ساؤنڈ والے بھائی جان والیوم تھوڑا تیز رکھ دیو نا تے میری ال توجہ کر لو۔ جڑی میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے نا، یہ اندر اللہ نے ایک ایسے گروہ دا تذکرہ فرمایا ہے جڑے ایتھوں اتوں اتاں ہور نے تے ایتھوں تھلے تھلے ہور نے۔ وہ گروہ ہے منافقین دا گروہ، جنہاں نو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ نفاق تو محفوظ فرمائے۔ منافق کہندے نے، کافر نو نہیں کہندے، بلکہ حضرت شیخ الحدیث تشریف فرما نے، میں اپنے جو ناقص علم دے مطابق میں تے کوئی ٹبی مار کے ویکھیا ہے، نبی پاک نو کفار نے بڑے دکھ دیتے، ابو جہل نے بھی کوئی دکھاں دی نبی پاک نو پریشان کرن دی آپ دے صحابہ نو اخیر کی تھی، لیکن شاید کہ او وٹ او دشمنیاں ابو جہل بھی نہ نبی نال ماریاں ان جیڑیاں کلمہ پڑھ کے ابن ابی نے ماریاں۔ انہاں نو آواز نے سمجھ آئے، جزاک اللہ ذہن چ رکھنا۔ اس کافر ہو کے وہ دشمنیاں نہیں نبی نال گنڈیاں جیڑیاں اس کلمہ پڑھ کے منافقتاں کیتیاں۔ بس جہنم دے بھی 7 درجے، جڑا سب تو تھلے والا درجہ ہے فی الدرک الاسفل، او دے اندر اللہ نے انہاں نو پانا ہے جڑے ایتھوں تا ہور نے تے ایتھوں تھلے ہور، او نے منافق۔ منافق کوئی کافر تو 2 قدم اگا ہوندا ہے، مطلب کافر تے ہے ہی کافر، وہ تو ہے ہی دین تو خارج نہ، وہ تو تعلق نہیں۔ تے منافق ہوندا ہے جنہیں کلمہ پڑھ کے ایتھے کاچڑ چھرا لکا کے رکھنا، انہوں آندے نے منافق۔ اور اسی اج دی گفتگو تو اسی آدھی زندگی دا ایک تکڑی لانی ہے، بہ کے کری جا کے بھی ساڈے وچ تا یہ باتاں نہیں۔ آیت المنافقی ثلاثن، 3 نشانیاں نے منافق دیاں۔ وقت تھوڑا ہے، کوشش کریں گے آپ گلا زیادہ کر لیے، یہ ٹائم میرے تواڈے کول امانت ہے تے اللہ سانو اندے چ خیانت نہ کرن دی توفیق دے، بلکہ انہوں نبھان دی توفیق دے۔ اذا حدث کذب، جدو منافق گل کرے گا تے جھوٹ بولے گا، ایک نشانی۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جدو وعدہ کرسی تے خلاف ورزی کرسی، گل گل تے وعدے کیتی جائے۔ وَإِذَا تُمِنَ خان، جدو امانت رکھو تے اندے وچ خیانتہ کرے گا۔ بلکہ شیخ الحدیث میرے شیخ تشریف فرمان ہے، میرے شیخ مولانا عبد الرشید مجد آبادی، اللہ میرے شیخ نو لمبی زندگی دے، انہوں کو میں صحیح البخاری پڑھی۔ خیانت پتہ کینوں کہندے؟ مثلا میرے کو 100 روپیے دا نوٹ ہے مثال دے طور تے میں سبحانی صاحب نو کہنا جی رکھے تواڈے کول میں 3 دن بعد لے لا، سمجھ لگ رہی میری گل؟ سن رہے ہیں یا سور ہی چنگے لگتے ہیں؟ سور چھڈو، اج گر دیاں سنو، کیونکہ دور آ گیا سور دا، وہ پاویں مولوی لائے تے پاویں نصیبو لائے، تے سور چھڈو گر دیاں بھی سنو۔ 100 روپیہ امانت ہے نا مثلا پہ، 3 دن دے بعد میں انہاں کولوں لون گیا، انہاں نے یہ 100 روپیہ تا میرے والا نوٹ خرچ کر لیا، انہاں آدھے کولوں مینوں دے دیتا ہے تے میرے ٹائم تے مینوں دے بھی دیتا ہے۔ شریعت محمدی کہندے نے، کہہ رہی ہے، قانون محمد یہ کہہ رہا ہے کہ اس نوٹ بدل کے دیتا ہے، یہ بھی خیانت ہے، انہوں آندے نے امانت۔ اسی تکڑی تے لائیے آدھی۔ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جدو منافق لڑے گا نا کسے نال، منافق بندے دی علامت ہوئے گی، وہ لڑے گا تے ایویں گالاں کڈی جائے،
ایویں گالاں کڈی جائے گا، واتوائیاں ماری جائے گا، موبائل تھوڑی دیر واسطے سائلنٹ فرما لو، جزاک اللہ، لڑے گا تے گالاں کڈی جائے گا۔ یہ چار نشانیاں حدیث پاک اندر موجود نے، انہاں پا دی بات آئی۔ منافق کافر تو اگا ہوندا ہے، اور بلکہ میں پڑھیا مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے کہ جڑے جگہ تے منافقاں نو اللہ نے سٹنا ہے نا، وہ جہنم دا اتنا گہرا گڑھ ہے، او دے کولو جہنم بھی تیاڑی 400 باری پناہ منگ دی ہے، جن دے منافقین دی جماعت جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی دے اندر نا 86 جنگاں لڑیاں، 86 کل 27 جنگاں انہاں چ ایسیاں سن جنہاں چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شامل ہوئے۔ غزوہ بنی مستلق جنہوں غزوہ مریسا بھی کہا جاتا ہے، یہ کوئی ایڈی لڑائی تو نہیں ہوئی، مگر اللہ نے فتح عطا فرمائی، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ اتھے پانی دا کھوہ سی، اتھے ڈیرا لا لیا، ٹائم بھی گزارنے ہیں، پھر مدینے چلنے ہیں۔ وہ پانی دے کنویں تو اگے رواج ہوندا سی، پرانے کھوہ لوگاں نے جانا پرن، پانی پرن جانا، یہ اوہیں سمجھ لو نا، وہ کھوہ تو پانی پرن صحابہ کرام جاندے، ضرورت صحابہ کرام مہاجر سن جڑے ادھر مدینے رہندے سن، بیٹا گفتگو نہ کرو یار، پیچھے بیٹھو، جزاک اللہ، چپ ہو جاؤ۔ انصار وہ سن جڑے مدینے رہندے سن، غور کرے جی میں ایک مڈو گل بن کے تھوڑی جی تانوں کسی نتیجے تے لے جانا چاہنا۔ انصاروں نے جڑے پہلے مدینے رہندے سن، مدینے دا پرانا نام چونکہ یسرب سی، یسرب دا معنی ہے لڑائیاں دا گھر، بیماریاں دا گھر۔ جدو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، اللہ نے پھر ایسی شان مدینے نو دیتی، حضرت صدیق اکبر، حضرت بلال، صحابہ بیمار ہون لگ پے، میرے آقا نے فرمایا اللہ ان دے اندر برکتہ رکھ، مدینے چ برکتہ پیدا فرما۔ تے پھر اللہ نے کہا پوری کائنات اندر مدینے تو ود کے کوئی تھا نہیں ہوئے گی، سب تو زیادہ اگر برکتہ تے رحمتہ دا نزول ہوئے گا تے محمد دے مدینے ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پانی دے کنویں تھے نا، دو بندے پانی پرن آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک غلام ہے جدا نام ہے جہجہ بن قیس رضی اللہ، وہ پانی بھرن آئے، یہ مہاجر سن تے ایک انصاری بندہ آیا، اتھے لڑائی ہوگی، انہیں لت کڈ کے انہیں چنگا ٹھونگے چ ماری، اتھے لمبا ہو گیا۔ حضرت عمر دے غلام انہیں آواز ماری، او انصاریو، وہ کہندا او مہاجرو اللہ دے گئے جے آؤ۔ نبی پاک تشریف لے کے آئے، اللہ دے نبی آئے، آپ نے نہ آندیاں وہ مسئلہ رولا رفع دفع فرمایا کہ چلو بھی وہیں چل تو وہیں چل، گل مک گئی نا۔ نبی پاک نے آ کے بھی جی ہوں ساڈے بھی کوئی سیاح بندہ ہوئے تو گل مکاندا ہی ہے، چلو یار چھوڑو کوئی گل تو مک گئی، ادھر چلا گیا، جھٹ پیا تے ایک بندہ اتو ہور آ گیا، ایک بندہ ہور آ گیا۔ وہ بندہ پتہ کون ہے؟ انہوں عبداللہ بن ابی ابن سلول کہندے نے، ابن ابی منافق، ایڈی ایڈیاں دی داڑھی ہے، متھے تے محراب چمکدا ہے، شلوار گٹیاں تو اچھی رکھدا ہے، نمازاں سونے رسول دے پیچھے پڑھدا ہے، خطبے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے جمعے پڑھدا ہے۔ آ کے آندا ایتھے کی رولا پیا، ایتھے کی ہویا؟ صحابہ کہن لگے بھی اے مسئلہ ہے۔ ایک صحابی نا ماڑا جا صحابی چھڑان واسطے آیا تے کہن لگیا اے جنہ دے گھر پکدی نہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جنہ دے گھر پکدی نہیں وہ اتنے لڑائیاں چھڑان آ گئے نے۔ انہیں گل کیتی، اللہ نے قرآن چ ذکر کیتا ہے، میں پڑھن لگیا کہ توجہ کرنا۔ یہ انہوں کہن لگیا ابن ابی اچھا اے رولا پہ، انہوں نے کہا جو نبی پاک نے مکا دیتا، اہے موقع نہیں گیا، تسی ہور انہاں نوں نال بٹھا کے روٹیاں کھواؤ۔ نبی پاک دے بارے کہہ رہے ہیں، صحابہ دے بارے، ہے مسلمان پر ادوں اتاں ہور نال پا کے روٹیاں کھواؤ، ہور انہاں دی خدمت کرو، ہور انہاں نال تسی پیار ونڈو، ہور انہاں نوں آدے مکان ونڈ کے دیو۔ ایک کہندا دو بیویاں نے میں طلاق دینا، عدت پوری کر کے نکاح کر لے، ہور کرو، ہور باغ دیو۔ انہیں واہ کام چکیا، اینا چکیا، ایویں منہ تے آنے گلاں کیتی جاندا ہے تے پیچھے نا نبی پاک دے صحابی بیٹھے نے، حضرت زید بن ارقم چھوٹے جے بچے نے، وہ ساری گل سندے پے، ائی ایک بار نے پاسا پوا کے پیچھے ویکھیا تے آکھن لگیا ہن مینوں یہ بھی پتہ ہے انہیں جا کے نبی پاک نو دس دینا، مینوں پتہ ہے تے میں کوئی ہور گل کردا پیا میں تو نبی پاک نو جا کے دس دیویں۔
नाल ही पैरों ते पानी फेर गया, नाल ही बदल गया गल। जनाब ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला मेरे आका दी खिदमत दे अंदर आए। अगला दिन होया, आके मेरे पैगंबर नू सारियां बातां सुनाइयां कि कमली वाले इब्ने उबई ने ए गल्लां कीतियां ने, ओ गल्लां अंदर सुनो। एक कहन लगे कि तुसी इन्हां नू मकान दिते, नाल पा के रोटियां खुआइयां सहाबा कराम नू, ते इन्हां नू अपने घर दिते, कारोबार वंड के दिते। मेरे नाल इत्थे बह के वादे करो कि इन्हां जलीलां नू माज़ल्ला नबी ते नबी दियां यारां नू कह रहा है। अल्लाह दा कुरान कहंदा फरमाया, यकूलूना लइर्रजाना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल। ये कहंदा है अल्लाह ने जिक्र कीता है इन्हां जलीलां नू असीं जाके मदीने दे विचों कढ देना। मेरे नाल हत्थ हत्थ रख के कसम खाओ। ये कहंदे ने असीं तेरे नाल ये कसम खा लिया कि ए जलील यानी कि माज़ल्ला नबी ते नबी दे बेली जलील इन्हां ने कसम खा दिया, इन्हां ने दे नाल बैठ के वादा कीता। ते मेरे वीर हजरत ज़ैद ने सारियां गल्लां मेरे आका नू कर दित्तियां। ते जनाबे वाला नबी पाक ने नू तलब लिया, इब्ने उबैया दरा आदि बेली भी लैके आ गए। मेरे आका दी खिदमत दे अंदर बैठे हुए ने। मेरे आका फरमांदे ने ए गल्लां तू कीतियां ने ते अगू हुण पता की कहंदा है, कहंदा नाल ईमान दे एवें ए रेल सने कुरान दा बाला कट गया साडे लफ्जां च, नाल जनाब कसमां च आ गया। कहंदा भला एक गल हो सकदी है सरकारा मैं तुहाडे बारे करके जहन्नम दा बालन बनना है? अल्लाह दी कसम है नाले मैनू पता ओ बच्चे ने आके मेरे बारे तुहानू गलत बिलीव कीता है, तुम मेरे बारे गलत बातां कीतियां ने। गुजरांवाला वाले हो मेरे वल बात तवज्जो नाल सुनदे जाना, उन्हें मेरे बारे आके तुहानू और गल्लां कीतियां ने। इतनियां कसमां चकियां इस बदबख्त बग्गी दाढ़ी वाले ने, इस लानती ने इतनियां कसमां उठाइयां। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू एदी गल दा यकीन कर लिया ते हजरत ज़ैद झूठे साबित हो गए। अल्लाह दे नबी नू ओए वेखो प्यारे हो ये मुनाफकत कितनी भैड़ी शै वे। इस बदबख्त ने नबी पाक नू मुतमईन कर लिया। पता लगिया गैब दा इलम अल्लाह तू इलावा किसी दे कोल कोई नहीं। अगर मेरे मुहम्मद पाक नू इलम हुंदा ते कोई इंदी गल ते भला यकीन करना सी, कतन भी नहीं सी करना। मेरे आका ने दियां बातां जदों सुनिया हजरत ज़ैद रोवन लग पे। नबी दे सहाबा कोल बैठे ने, कहंदे ने आका जी हो सकदा बच्चा ये भुल गया होए या गल दा भुलेखा लग गया होए, मुगालता पै गया होए, इवें किवें हो सकदा है? तवज्जो तवज्जो, वक्त थोड़ा बातां ज्यादा कर लिए। इन्हीं जनाबे वाला इवें गल्लां बातां कीतियां। नबी दे सहाबा कहंदे ने आका जी बच्चे नू भुलेखा लग गया है, कोई गल नहीं। हजरत ज़ैद बिन अरकम घरी आ गए रज़ी अल्लाह ते हजरत ज़ैद रोवन लग पे। इन्हां दे चचा जान हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला नु घरी आए, आके कहंदे ने पुत्रा की गल है, की वजह है? नाल ही मलामत कीता, नाल गुस्सा होन लग पे, नाराज होन लग पे। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम नु तू जाके गल्लां क्यों कीतियां? पुत्रा पहले गल सुन लई दी है, बाद अंदर जाके करी दी है। तू नबी पाक नु एवें ही जाके कर दी गल दी ते तू तसल्ली नहीं कीती, एवें ही जाके नबी पाक अगे बातां खोल दित्तियां ने। हजरत ज़ैद दरोवन कहन लगन चाचा मैनू समझ नहीं लगती मेरे नाल बंदा की पिया है, मैं झूठ नहीं मारिया, मैनू गल बड़ी अच्छे तरीके याद है। इन्हें उत्थे बह के नबी ते नबी दियां यारां नू माअज़ल्ला जलील के आए, इन्हें ये बातां उत्थे बह के कीतियां ने। अल्लाह अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिया दीवानिया हजरत ज़ैद रोवन ते चाचा कवे कि मैनू तेरी गल दा नहीं यकीन। नबी पाक ओदी गल इब्ने उबई दी मन लई। सहाबा पता की कहंदे ने आका जी बच्चा भुल गया है, ओ भला चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा कोई कूड़ तो नहीं पिया मारदा? हाय हाय हाय, ऐ जी मुनाफकत, ऐ जी अंदर दा कोड़,
اے جی اندر دا گند وہ بگی دڑی والا وہ نیک بندہ جھوٹ تو نہیں پیا ماردا اتنا نبی دیاں یاراں نوں وی نے مطمئن رکھیا حضرت زید کون میں کنی سنیے میں جھوٹا کیویں ثابت ہوندا پیا لہذا یہ گل میں نہیں ہے میں تا مینوں تک سمجھ نہیں آ رہی بن کی گیا جناب زید نکا جیا بچہ زمین تے رویا ہے اللہ فرماندے نے زید دے آنسو نہ ساڈے کولوں ویکھے گئے اللہ نے کہا جبرائیل جی جی رب جلیل جلدی کر میرے محمد تے قرآن لے جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سورت دا شان نزول ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اللہ فرماندے نے کملی والے جدو تیرے کل منافقان نے آکے قسمہ چک دینے اے محمد اسی تیرے تے یقین کرنے اللہ فرما دینے کملی والے اے تینو اللہ دا آخری رسول کہنے نے کوئی شک نہیں تو واقعی آخری رسول ہے لیکن اے بدبخت اے دوتا ہوتا کہندے نے اے دوتا ہوتا کہندے نے اے دوتا ہوتا کہندے نے اللہ دا واسطے گجرہ والدیا دوستا اگر ہاتھ بننے جائز ہو میں تیرے اگے ہاتھ بن کے ترلا اللہ تو علاوہ ہاتھ بننے کسی اگے جائز نہیں توجہ نال گل سن دے آنا اس واسطے کدے وی آدے دل تے زبان اندر فرق نہ لے آئی ماں بہنوں بیٹیو جیڑی وی گل ہوے جیڑی تیرے دل دے اندر ہوے وہی گل تیری زبان تے ہوے ایتھے بندے 5 ٹائم دے نمازی نے صفے اول دے نمازی نے تکبیر اولا وی فوت نہیں ہون دیندے 5 ٹائم نمازاں پڑھ دے نے تہجداں دیاں بانگاں دیندے نے تکبیر اولا بھی نہیں چھڑ دے لیکن جناب والا ایڈا ایڈا کفر بھی چکی پھر دینے ایڈا ایڈا دل دے اندر حسد تے کینہ تے گند بھی چکی پھر دینے کیا فائدہ نماز دا کیا فائدہ جناب والا ان تہجداں میرے آقا دا فرمانے گرامی سن دے آقا فرماندے نے فرمایا یاتی الناس زمان لوکاں تے ایک ویلا ایویں دا آئے گا میری امت تے ایک ٹائم انج دا آئے گا لوکی مسجد دے اندر یجتمعون جمع ہون گے نمازاں پڑھن گے روزے بھی رکھن گے نیکیاں دے کام بھی کرن گے پر آقا فرماندے نے وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ انہاں دے وچ مومن بندہ ایک بھی نہیں ہوئے گا اللہ اللہ پیاریا فکر کر لئیے اے نمازہ میریاں تیریاں کتے گل دا پھانا بن جامن ابو جال نے بھی بیت اللہ دا 40 حج کی تازیب پھر کس پاسے لگیا مسلمان ردی دی ٹوکری اندر چلا گیا ایتھے بس نہیں جدو حضرت زید بن ارقم نے آکے گل کی تھی نا حضرت عمر میرے آقا دے کول بیٹھے ہوئے نے جناب عمر بن خطاب کہندے نے آقا جان جی اگر اجازت دے وہ میں ہونے جا کے ابن ابی دی گردن اتار کے تواڈے قدمہ چ رکھ دیا میرے آقا فرماندے نے عمر ایک کم آپ بالکل نہیں کرنا کیوں کہ لوکی کتے اے نہ کون ہے بدبخت منافق اللہ نے قرآن نازل کر کے اندہ بھانڈا پھٹ گیا ہے اللہ نے دس دیتا اندر دا پلیت ہے اندر دا کوڑا ہے اندر دا گند پری ہے دے اندر سونیا لیکن میری آقا کی بات فرما رہے نے ہے تنا دا مسلمان کیتے لوکی اے باتا نہ کرن کے محمد آدے یار بیلیوی ہن مروامن لگ پہ آئے معاذ اللہ 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 آپ لوکاں دیا باتا توی تے بچنائے میرے آقا علیہ السلام ایک گالی یاد رکھنا چنگیاں دے وچوں گندے تے گندیاں دے وچوں چنگے اے میرے رب دیا مرضیاں نے عبداللہ بن ابی دا بیٹا میرے آقا دا صحابی انہ دا نام حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ میرے آقا دی کولا ہے آکے کہن لگی آقا جان پتہ تے میں نو لگ گیا دے باپ دیا کرتوتاں دا لیکن تسی میرے باپ نو قتل کروانا چاہدے ہو فرمایا نا عبداللہ تیرے ابو نو قتل نہیں کروانا چاہدا میں تیرے باپ نو ان دے حق اندر ہدایت منگا گا سمجھاواں گے ان دی تربیت کرا
گے. حضرت عبداللہ نو بڑا دکھ لگیا اس گل دا, کہن لگے آقا جان جی اگر میرے باپ ابن ابی دی گردن اتارنی ہوے کسے نو نہ کیا جے, مینوں کیا جے, کیوں کہ کسے نو کہو گے او گردن اتارے گا میرے دل دے اندر دشمنی پیدا ہوئے گی, باپ دی محبت کھچ مارے گی. میں آدھی ابو دی اکھ اندر اکھ پا کے اج تک گل نہیں کی تھی. آقا جان جدوں بھی حکم کرو گے میں آدھے باپ دی گردن اتار کے تہاڈے قدماں چ رکھ دیاں گا, کیونکہ مینوں باپ نہیں چاہیے, مینوں آمینہ دا لال چاہیے. مینوں باپ نہیں چاہیے, مینوں کون چاہیے؟ آمینہ دا لال. سنن دا موڈ ہے کہ دعا چ کراں, کیونکہ میں تقریر کڈدا نہیں, تقریر کرنا. تقریر کڈنا تو ہے نا بھی کان تے ہاتھ رکھے تے گھنٹہ پورا کیتا تے تسی سننی نہیں تے مینوں پند کٹن دا فائدہ, مینوں صدان دا فائدہ. اللہ دے بندے دل لاؤ, کوئی میرا دل چیر کے ویکھو میں کی تڑپ تیرے لیے لے کے آیا. توجہ نال میری بات سنو, انشاءاللہ میں آ رہے ہیں جو تسی پسند کر دیو میں اودے بھی آ رہے ہیں. پہلے میں کہ گور دیاں سن لو مڑ سر بھی لا لینے. توجہ میرے والے کوئی نہ سجا تو چکو کہو اللہ اکبر. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ان نبی پاک نے فرمایا بے گل کھلر جائے گی, یہ تو ڈیرا کوچ کرو. صحابہ مدینے والا سفر شروع ہو گیا. عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن ابی دا بیٹا صحابی رسول مدینے دے مین گیٹ تے کھڑے ہو گئے تے اوتھے نا انہوں نے کھلو گئے تے جڑا بھی مدینے داخل ہوندا پہ جا رہا, جدوں پیو آیا نا ماری ہو جائے اوتھے سائڈ تے لگ جا تو میرے نبی نو کڈے گالاں تے نبی دے مدینے چ رہے, باپ نو کہو تے سائڈ تے لگ جا. جناب عبداللہ نے اپنے باپ نو سائڈ تے لگایا, گلاں دو نے. جے نبی اجازت دے گا تے پھر میں تینوں جان دیاں گا, جے نبی نہ اجازت دے گا تے نہیں جان دیاں گا. دوسرے نمبر تے جڑی گل تے تو کہے محمد ذلیل او دے بیلی ذلیل, اے گل نہیں. تو کہے نہیں او چنگے میں ذلیل تے میرے بیلی ذلیل, آدھے آپ نو کہے میں ذلیل. اے گلاں کردا پے اتوں تے نبی پاک تشریف لے آئے, میرے آقا آ گئے. آقا فرماتے کہنے لگے کی گل ہے, کہ کہندا جی سونیا میرا پتر میرے تے زیادتیاں کردا پیا ہے, بھلا میں تواڈے بارے انج دی گل کر سکنا؟ کی فائدہ آیا ایڈی داڑھی رکھن دا؟ اکھیاں داڑھی رکھی اندر چاڑی رکھی, حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھا کے مال یتیماں دے بھج مسیتی جاندے ہو, فرض ادا تے ہوندے نہیں, نفلاں نیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سپدے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, من تے چھری تا پھردی نہیں, بکرے ہی کیتی جاندے ہو. سانو بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, فرمایا بھی چالے نو جاون دے مدینے چلا گیا. ہن اگلی گل سنو, مدینے گیا نا, جمعے دا دن آیا, میرے آقا جمعہ پڑھان واسطے ممبر تھے گئے. انہوں محراب اے ممبر پہ نبی پاک دا, آ کے محراب دے وچ بہ گئے. ابن ابی منافق وچ بہ گیا تے نبی پاک خطبہ شروع کرن لگے نا. ایک گل یاد رکھیا جے, منافق دیاں دو کوالٹیاں ہوندیاں نے, دو کوالٹیاں دونوں میں ایک پہچان دسی جانا. ایک نمبر ہے کہ شاطر حدوں ود کے ہوئے گا, دوجے نمبر تے بزدل ہوئے گا. یہ منافق دی نشانی ہے, شاطر بھی ہوئے گا تے بزدل بھی ہوئے گا. بزدل ہوندا ہے کنڈو پیچھے ہوندا کام میں وار کرنا. اج گھراں دے کار اجڑے پے نے اس ایک وجہ تو, اج میاں بیوی دے اندر اختلافات نے اس منافقت دی وجہ تو, اج بیلی تو پھٹے پے نہیں ہو چک چاہ دی وجہ تو, اج مسجداں ویران نے اس وجہ تو, اج عدالتاں کچہریاں تھانے جیلاں بھریاں پئیاں نے اس وجہ تو. اگر یہ شیطان پوڑی معاشرے اندر بند ہو جائے, اللہ دی قسم ہے عدالتاں چ بھی تالے لگ جان, جیلاں نو بھی تالے لگ جان تے گھر بھی وسن لگ پین. اے منافقت اتنی پیڑی شے ہے, اینے ٹبراں دے ٹبر اجاڑ کے رکھ دیتے. اپنے سجے کھبے نظر ماریا کر. میرے آقا علیہ السلام ممبر تے خطبہ دین لگے, ان توجہ کرنا ہے. چٹی داڑھی والا کردا کی نبی پاک نو چپ کروایا, کہندا سونیا ایک منٹ چپ کرو سرکار. میرے آقا خاموش اٹھیا, انج ممبر پھڑ کے, ممبر دی نا بائی پھڑ کے آندا, او لوکو کی گل ہے, تانوں پتہ ہے کیڑی ہستی تواڈے نال گفتگو کر رہی ہے؟ میٹھا ویکھ کڈا کہن لگیا, قد صدقتا یا رسول اللہ, میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا محمد رنگا سچا بندہ ہی کوئی نہیں ہے.
इब्ने उबई कह अल्लाह दी कसम खाना इंदा कहना मनो इंदे रंगा सच्चा बंदा कोई नहीं। तवज्जो नाल गल जरा सुनदे आ ना मुसलमान। ते बाहर निकलिया इंदे चेले चमचे, अल्लाह ने इंदे बारे भी कुरान नाज़िल किया। अगली चौथी आयत सूरतुल मुनाफिकून दी बाहर निकलिया ते इंदे बेली कहंदे ने तू जड़ियां गल्लां करना वाकई तेरी ये सोच है नबी पाक दे बारे, इंज तू वाकई ख्याल रखना भी ये जड़ियां तारीफां की कहंदा छड्डो, तुहानू पता है ये बात में उतो उतो करीदा एवें उतो उतो राजी करीदा, तुहानू पता ही आपां की सोच रखने उन्हां दे बारे। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया जदों तुसी मुनाफिकां नूं वेंदे जे ते तुहानू सोहने बड़े लगदे ने, तुहानू इन्हां दे कद काठ बड़े प्यारे लगदे ने, तुहानू इन्हां दी अखां बड़ियां प्यारियां लगदियां ने, तुहानू इन्हां दे नैन बड़े प्यारे लगदे ने, इन्हां दियां गल्लां तुहानू मुतमईन कर दिंदियां ने। अल्लाह अल्लाह बड़ी प्यारी बात है। ए सूरतुल मुनाफिकून निकल आई है मेरे वीर अल्लाह दे कुरान दा ए पारा नंबर जनाबे वाला छाई कुरान पाक की कह रहा है। अल्लाह कहंदे ने वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, इन्हां दियां शक्लां बड़ियां सोहनियां लगदियां ने। अल्लाह ने कहा तुअजिबुका अजसामुहुम, ए नबी जदों तुसी इन्हां दे चेहरे वेखदे जे ते इन्हां ते एवें यकीन कर लेंदे जे। अगली गल जिहड़ी रब ने की थी फरमाया वा इन यकूलू तस्मा लिकौलिहिम, एक गल्लां दे एडे मिठे ने कि तुसी भी मुतमईन हो जांदे जे। एडियां मिठियां छुरियां ने कि तुहानू भी ये मुतमईन कर लेंदे ने। अगली गल जिहड़ी अल्लाह पाक ने की थी फरमाया का अन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, ऐ मेरे सोनिया जदों तुसी खुतबा देंदे जे खुशबुम मुसन्नदा, ए नुकरां दे नाल लग के बैठे हुंदे ने, कोई औस नुकर कोई इधर ढोला के बैठा हुंदा है, कोई इधर बैठा हुंदा है, ते अब्दुल्ला बिन उबई ए तेरे कोल बैठा हुंदा है, इंज मजमा चीर के आके लोकां तसलियां देंदा है, बाहर जाके तुहाडे खिलाफ हुंदा है। अल्लाह अल्लाह मेरे रब दा कुरान कितनियां प्यारियां बातां कर रहा है। फरमाया का अन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, आका जी ये कोई तुहाडा जुमा सुनन नहीं आंदे, ये तुहाडा वाज ते तकरीरां तुहाडियां बातां सुनन नहीं आंदे, तुहाडी गुफ्तगू सुनन नहीं आंदे, तुहाडियां बातां तवज्जो नाल नहीं सुनदे। तुसी कुरान पढ़ रहे हुंदे जे इन्हां दे उत्तों उत्तों गल्लां लंघ जांदियां ने। खुशबुम मुसन्नदा, इन्हां दी मिसाल तां इवें जिवें सुक्कियां लकड़ां हुंदियां ने, जिवें सुक्कियां लकड़ां ने ए टेबल पे आए इनू कुट्टी जाओ, इनू मारी जाओ, इनू समझाई जाओ, दसो इनू कोई असर है, इनू कोई सुनिंदा है, इनू कुछ पता है। अल्लाह ने किया का अन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा यहसबून कुल्ल सयअतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फहदरहुम कातलहुमुल्लाह अन्ना युफकून। ए कमली वालिया ए अंदर दे पलीत बदबख्त इन्हां दी मिसाल ते लकड़ां दी तरह है। ओए प्यारिया अल्लाह दा वास्ता ही कदे भी आदे दिल ते जुबान अंदर फर्क ना ले आई। मेरे शेख मोहतरम हजरत मुजाहिदाबादी हफिज़हुल्लाह फरमाते हुंदे ने जेड़े बंदे दा दिल होर होवे जिद्दी जुबान होर होवे अल्लाह दी कसम है वो बंदा दुनिया ते कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। ते नाले एक दिन असी सहीह बुखारी पढ़ रहे उस्ताद जी गल बड़ी प्यारी है ते मेरे शेख कहन लगे मैं 37 साल मुगलपुरा जनाबे वाला लाहौर दा इलाका उथे मेरे शेख ने 37 नहीं बल्कि 50 साल इमामत खिताबत की है। ते एक दिन मेरे शेख दे उस्ताद मियां बाकर रहमतुल्लाह अलैह मिलन वास्ते आए ते मैं कहा उस्ताद जी इत्थे लोग बड़ी मुनाफिकत करते ने, इत्थे बड़ी मुनाफिकत करते ने, मैनू कम नहीं करन देंदे, मैनू कोई हल दसो मुनाफिकां दा। अगू मियां बाकर रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे फरमान लगे अल्लाह दा वली जिथे लेटिया करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। कहन लगे मौलवी अब्दुल रशीद सोना रसूल ते मुनाफिकां तो मदीना साफ कर ना सकिया ते तू लाहौर दा मुगलपुरा करूए। इन्हां नूं वादा कम करन दे, तू वादा कम कर।
جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نو آکے ندیاں چلاکیاں دس دیں. ایک دن میں حدیث پڑھی رو پیا, میرے آقا فرما دے عبداللہ مینو انہاں دیاں گلاں نہ سنایا کر, منافقاں دیاں اے گلاں کر دینے تے دل دکھدا اے, مینو بڑا دکھ لگدا اے, کئی دیر تک میری طبیعت سنبھلدی نہیں. میرے نبی کہندے نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نو کہ مینو منافقاں دیاں باتاں نہ کیتا کرو, اینو منافقاں دیاں گلاں نہ دسیا کرو. اے پیاریا میرے نبی نو اس گل دی تڑی بڑی تکلیف ہوئی ہے. اللہ اللہ اج مسجداں ویران نے اس وجہ دا شکار نے, اسی جڑے امام دے پیچھے نماز پڑھنے ہاں اون دے گلے بھی کیتی جانے ہاں جی ساڈا مولوی تے پیر ڈنگے رکھدا ہے, ساڈا مولوی تے پیر سیدھے نہیں رکھدا, اینو جناب ہاتھ نہیں بندا, اینو چج نال جمعہ پڑھانا نہیں آندا. اللہ دی قسم ہے پیاریا گھنٹہ گھنٹہ بول کے مولوی صاحب دے سر تو لے کے پیراں دے نواں تائیں پسینے نال شرابور ہو جاندا ہے, کپڑے بھیج جاندے نے, اُتے اے سی بھی چل رہا ہے, مولوی کس جاندہ ممبر تے, پر لوکی اینڈ دے کہندے نے چس نہیں آئی, اے دو وڈی پلیتی کیے, تو چس لینا چاہنا ہے یا اللہ دا قرآن سننا چاہنا ہے یا نبی دا فرمان سننا چاہنا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, ایک آگ دی کینچی نال انہاں بدبختاں دیاں زباناں وچوں کٹیاں جاون گیا, دو کٹیاں جان گیا. ابو داؤد شریف دی روایت ذل وجہ غیر دو زباناں لائیاں جان گیا. کیوں؟ انہاں دی ایک زبان اور سی, ایک زبان اور سی. ایتھے جناب بندے ایویں جھوٹیاں باتاں کردے نے, میرے دو دل ہیں, ایک اسلامی دل دوجا دنیاوی دے لے, میری مذہبی زبان اور ہے, میری جناب ہے سیاسی زبان اور ہے. وہی اللہ دیا بندیا میرا مذہبی دل اور ہے, میری مذہبی دل اور ہے, میرا مذہبی سیاسی دل اور ہے. وہی زبان بھی ایک تے دل بھی ایک, تو کیویں دو بنائی پھرنا ہے, دو تا او دیا ہندیاں نے جڑا منافق ہوئے. اس واسطے توجہ نال گل سن دے جانا, اے حالات بن گئے نے, اتنی منافقت عام ہو گئی ہے, ہر پاسے تباہیاں مچ گئیاں نے. اس منافقت دی وجہ تو جائز رب برے والا دی سرزمین تے حضرت مولانا ولی کامل جناب والا فاتح قادیان حضرت مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ جناب والا اے اتنا اللہ دا پیارا ولی تے جناب بڑا بڑا جماعت دا مبلغ گزرے رب دا بنلا. ایک گل یاد رکھنا, 115 سال دی عمر اندر حضرت گرداس پوری رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے تے جدو بابا وڈیرا ہو گیا 100 سالہ دے نیڑے لگ گیا, جماعت نے چھٹی کروا دیتی تے بابا جی نے مسجد دے جناب جو تھلے چدر بھی چھا کے بوری بھی چھا کے اتے ٹافیاں گولیاں رکھ لیاں, چائے ویچن لگ پے. لوکاں نے ملامت کیتا, وہی اللہ دیو بندے ہو, ساری زندگی تانوں نمازاں پڑھائیاں, ساری زندگی خطبے دیتے. کسی نے بابا جی کو پوچھیا جی کی گل ہے, فرمایا کی گل ہے, انہاں دیاں ماواں نے نانیاں دے نکاح بھی میں پڑھائے نے, انہاں دیاں نانیاں دے نکاح بھی میں پڑھائے نے, اج مینوں مسیتوں کڈ دتا ہے. اللہ اللہ وجہ کی ہے, جدو مولوی دا گلا چل دائے ادو تے قبلہ صاحب ادو تے علامہ صاحب یارو اداو تے فکر میں جکواں تے بے جانی. اج ساڈے اسٹیج تے اپنی اسلاف دا تذکرہ ہی نہیں کیتا جاندا. مسلمانہ مولانا محمد اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ اللہ دی قسم ہے روز جلسیاں تے تقریرہ کری دیاں نے, نہ ہی کوئی بندہ نہیں لیندا. اللہ اللہ مولانا عبدالقدیر شہید ایک جوانی دی عمر اندر چلے گئے, مولانا نصیر عثمانی لاہور والے, نہ صدن والا ہی کوئی نہیں, نہ لین والا ہی کوئی نہیں. رولا اے وے اونی دیر تک گل جدو تک توتی چل دیے تے بلے بلے نہیں تے جناب والا ممبر تے سارے ساڈے نے, ممبر تو بعد کوئی کسے دا کوئی نہیں. اللہ دا واسطہ جی انہیں دیاں پلیتیاں چوں نکل جائیے, انہیں دا گند ختم کر دئیے, اپنے علماء دے نال محبت نال پیش آئیے. ایک قوم دا سرمایہ ہے, ایک قوم دے ہیرو نے, اے جناب علم بردار نے اسلام دے, اے دین دے پہرے دار نے. کتنے شیخ الحدیث, کتنے جناب مفسر قرآن. اللہ میں نو یاد آ گئے, اللہ پاک مکمل سے عطا فرمائے. حضرت پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب حفظہ اللہ تعالی. یارو ادھر جناب انٹرویو سنیا ہوئے گا, تسی بھی زبان لڑکھڑا کے بول رہی ہے, گل ہی نہیں گھندی,
जड़ा ललकार के ते गुफ्तगू करने वाला अज मकान भी किराए दा गाड़ी भी कोई नहीं ते जनाब गल्लां सी वड्डियां वड्डियां कर जाने मौलवियां दियां गड्डियां वेख मौलवियां दियां कोठियां वेख इन्हां दियां घड़ियां ते मुंदरियां वेख ओए प्यारे हो बिल्कुल ठीक है लेकिन जिथों लोकी दिने नहीं लंघदा रातां नूं जनाब अल्लाह दा नाम लैके उथों लंघ जांदे ने ए दीन दी वजह है असी दीन दे खादम मेरे आका ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया ये दीन दे वारिस ने लिहाजा मन साफ कीजिए दीनदारा नल मोहब्बत कीजिए इस मुनाफकत मुआशरे नु साफ कीजिए प्यारे हो ते किसी अहले दिल ने की किया है कि तस्बीह फेरी ओए मियां दिल ना फिरे आती की लेना है तस्बीह आ फड़ के ओए चिल्ले कट्टे ओए रब ना मिले नहीं चिलिया वड़ के ओए सिर ते टोपी मियां नियत खोटी की ले नहीं टोपी सिर धर के ओए जात बिना दुध जमते नाई भावे लाल होवे कड़ कड़ के मेरे आका अलैहि सलाम मस्जिद दे अंदर एवें दियां गल्लां करीब ने बई नबी पाक सदके जावां ते बाहर जाके खिलाफ हो जाएगा। सन 9 हिजरी दे अंदर ये बदबख्त मरन लगे आखिरी टाइम आ गया जेड़ी गुड्डी उतां उस्मान आसमान ते उड़दी पई ना हिक दे ओनू पेचा पै ही जांदा इब्ने उबई बदबख्त मरन लगे ते आदे बेटे नू कहन लगे जड़ा सहाबी रसूल आदे नबी नू बुला के लेके आओ मेरे आका नू बुला के ले आया गया अल्लाह दे नबी आंदे गए आका फरमांदे इब्ने उबई तैनू यहूदियां दियां यारियां ने मार छड़िया तैनू यहूदियां दियां यारियां मार छड़िया कहन लगे मैनू पता तू मैनू ताने ही देने ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल ले वे कि हुण घुट के ते नप के दुआ कर छड़ी मेरे हक अंदर अल्लाह मैनू माफ कर देगा अल्लाह मैनू माफ कर देवे ते अपने बेटे अब्दुल्ला नू कहन लगे पुत्रा दे नबी नू कई मेरा नमाज़े जनाजा पढ़ा दे ते अगू बेटे नू प्यो दियां करतूतां दा बड़ा पता सी कहन लगे बाबा वो किहड़ा हथियार है जिहड़ा तू मेरे आका दे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कीता अब कहन लगे गल बिल्कुल ठीक है लेकिन मेरे रंगा मां ने पापी कोई नहीं जमना मुहम्मद रंगा रहीम ते करीम भी कोई नहीं आना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तवज्जो है सुन रहे हो ज़ौक़ शौक है दिल लाओ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जान लगे हजरत उमर ने बाजू पकड़ लिया बाद लिखिया आपके कुर्ते दा केरा पकड़ लिया ते कहन लगे कमली वाले ना जाओ इंदा जनाजा पढ़ाने ने कोई थोड़ियां कीतियां ने अपने नाल मेरे आका फरमांदी नहीं उमर सदके जावा नबी दियां शफकतां तू अजे अल्लाह ने मैनू रोकिया नहीं जिन्नी देर तक रब ना रोकिया मैं जरूर दुआ करांगा ते नाले इंदा जड़ा बेटा अपना यार ए रोंदा जरिया नहीं जांदा एदा मुंह नहीं वेखिया जांदा मेरे आका गए जनाबे वाला जनाजा पढ़ान लगे सदके जावा रहीमिया करीमिया ओ यारो कदे भी गंडिया गंदिया भांडिया दे अंदर दुध नहीं जे जम्मे बख्तां दी गल सी है बख्तां दा मारिया होया जदों साथ छड़ जान अल्लाह अल्लाह फिर एवं जनाब हालात बिगड़ जाते ने जिवें अब्दुल्ला बिन उबई दे नाल होया यहूदियां इनू तबाह कर छोड़िया जनाबे वाला मेरे आका अलैहिस्सलाम गए इंदा नमाज़ी जनाजा पढ़ावन तो पहले मेरे आका ने अपना लुआब मुबारक निकाले दे मुंह अंदर डालिया ते नबी पाक ने अपना कुर्ता भी इनू पहनाया वो जंगे बदर अंदर है एक एहसान दे बदले दो भी एहसान ला दिता मेरे आका ने कुर्ता पहनाया तवज्जो करना दो काम हो गए तीजे नंबर ते मेरे पैगंबर ने नमाज़े जनाजा पढ़ाया बल्कि बाद तफसीरा वाले लिखे सीरत नगारा मेरे आका दी कब्र दे अंदर इनू आदे हत्थां ते चुक के भी दुआ फरमाई सी जदों इनू कब्र लावन लगे ला दिलान लगे
चार शफकतां नबी पाक ने कीतियां ते जदों मेरे आका जनाजा पढ़ा के फारग हो गए, अर्श तू कुरान आ गया, फरमाया इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम व इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा 70 मर्रा 70 मर्रा। ओए कमली वाले एक बारी नहीं, एक बारी नहीं, एक बारी नहीं, अगर इस बदबख्त दा तुसी 70 बारी भी जनाजा पढ़ाओ ते मैं अल्लाह ने मुड़ भी माफ कोई नहीं करना। ये थोड़ा एजाज है, नबी जनाजा पढ़ा रहे, थोड़ी शान है। मेरे आका फरमांदे ने ओ अब्दुल्ला, अल्लाह ने 17 की कैद ला दी है, हुण अगर 72 वारी भी पढ़ाया रब माफ कर देवे ते मैं फिर भी तैयार हाँ। ते जदों नबी पाक की गल की थी, कुरान पाक फिर आया, फरमाया वला तू सल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्रिही। मेरे सुनिया एक बारी ते जनाजा पढ़ा लिया, जनाजा पढ़ाना ते दरकिनार वला तकुम अला कब्रिही। मैं अल्लाह कहंदा पिया जनाजा दूर रह गया, ए जे बदबख्त भावें या इंदी कोई टीम दा बंदा मर जाए, इन्हां दी कबर ते खलो के तुहानू दुआ करन दी भी इजाजत नहीं है। ये हालात बन गए। नाल को संगिया मियां संग ना करिए, आते कुल नू लाज न लाइए, वे सप्पा दे पुत मीत न बंदे, भावें चुलियां दुध मौलाना समझा, भावें चुलियां दुध पिलाइए, वे कावा दे बच्चे हनस न बंदे, भावें मोती चोग चुगाइए, वे तुम्हें कदी तरबूज न पदे, भावें तोड़ मकील जाइए, वे कौड़े खूमिया मिठे न थींदे, कौड़े खू कदे मिठे न थींदे, भावें सैमना गुड़ पाइए, वे मुनाफिक दा वे दिल पाक नहीं थींदा, वे भावें पढ़ कुरान सुनाइए। अल्लाह 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 कुरान पढ़ी जा, खुतबे दी जा, इत्थे रहने इन्हां दा दिल कदे भी साफ नहीं होने लग्या। अल्लाह निफाक जैसी लानत तू बचा के रखे। तवज्जो नाल गल सुन गया ना, आखिरी रिवायत में पढ़ा ते गल मुकाना जावा। मुसलमान 2-4 मिनट दे अंदर मेरे आका दी खिदमत दे अंदर कुछ बंदे आ गए, आके कमली वाले नू कहंदे ने सोनिया साडे इलाके दे अंदर दीन दे काम दी बड़ी जरूरत है, आदे कुछ सहाबा मेरे नाल भेजो, सहीह बुखारी उठाइए। मेरे आका ने अपने 70 कुरान दे कारी बेरे मऊना दे इलाके दे अंदर ए आमर बिन तुफैल दा इलाका है, मेरे नबी ने 70 कुरान दे कारी भेजे ने। जदू बेरे मऊना दे इलाके दे अंदर गए ने, इन 17 दे जड़े अमीरे कारवा हजरत हराम इब्ने मिल्हान रजी अल्लाह तआला नो बने ने। जदू इनके दरबार दे अंदर गए, किस्सा के पीछे खड़े हो गए, हजरत हराम इब्ने मिल्हान रजी अल्लाह अन्हु गए। एक कहने लगे भाई ये अजीब गल है, मेरे दरबार दा एक कानून है, जेड़ा भी इत्थे आंदा है पहले झुक के मैनू सजदा ते सलाम करदा है, बाद अंदर दूजी गल करदा है। मेरे आका फरमान, मेरे आका दा परवाना कहन लग्या जालिमा बदबख्ता तैनू पता नहीं है जदू तक कमली वाले दा लड़ पकड़े आए गैरा दे अगे टकरा मारनी ही छड़ दितियां ने। इनू इस गल दा बड़ा वट लग्या। अल्लाह अल्लाह ने पिछू खड़े जल्लाद नू कहा इन्हें रख किने मारिया। नबी दे यार दी कंड दे पिछू लग्या ते सीने चो बाहर आ गया, इंज लहू दा फुहारा निकले आए। मेरे आका दे यार ने इंज चुक के चेहरे ते डालिया ते नाल कहा फुज़तु व रब्बिल काबा, काबे दी रब दी कसम है अज मैं कामयाब हो गया।
آیا وا لیکن جناب والا الغرض ہے انہیں مسلمان 70 نبی دے یار بلائے تا مٹھا بن کے لیکن دشمنی دکھائی منافقت دکھائی 70 قرآن دکھاری بھی دردی نل انہیں جناب والا میرے معونت علاقے دے اوپر شہید کروا دیتے تے جدو انہا 17 دی جان لباتے آئی انہا دی زبان تے آخری ترانہ کیے فرمایا بلیغو عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضیانا وعرضانا اے باد سبا اے غوا ساڑھا پیغام ساڑھے آقا تک لے جانا اسی بیرے معونہ دی علاقے دے اندر آدھے رب دے نل ملاقات کی تیئے اے ملاقات ایڈی کامیاب ہوئی ہے اسی وفاوہ دے اندر کمی نہیں کی تھی انہیں جزاوہ دے اندر کمی نہیں کی تھی لہذا پتہ چلے آئے منافقہ نو آدھا کم کرم دے ہو تے دیندارو تسی آدھا کم کرو نا اللہ نے پھر بھی نبی دیا یاران دے رتبے مزید بلند کر دیتے شانہ مزید بلند کر دیتی یعنی اس واسطے آخری جملے تے حیات باقی ملاقات باقی کی انہ دیتی یعنی جانا اوہ نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے پھر کو سبحان اللہ اونچی بولو گج کے تڑپ کے سارے سجاد لڑا کے سبحان اللہ اچھا اللہ جڑا ابال بولی بول دے باقی اللہ جان دکیب کمیں بچارے بیٹھے نے تے اللہ اندہ حد کسے دا محتاج نہ کرے اللہ ہمیشہ ہسدہ روے وزدہ روے اللہ اندیا نسل اچ قرآن دے کاری پیدا ہوئن جڑا دو میں حد چکے کہ سبحان اللہ اچھا ٹھیک ہے جی اب میرے پیارے قاری صاحب کہہ رہے ہیں دل لگا دے جانا اس صحابہ دے نال پیار کر لے ویکھے نا ابن ابی نے دو توتا کیتا تے کی بن گیا فدر کی لسفل دے اندر چلا گیا تے بلال کالے رنگ دا چل دا مدینے دیا گلیاں چ پیران دا کھڑا کے جنتا وچ آ رہا ہے نہیں بول دے یار کی گل اور 5-7 منٹ ہے گا میں چلے جانا ہے نہ بولو نہیں بول دے اللہ اللہ ذرا دل لگا کے اگڑ بچڑ کوئی سوری کوئی نہیں کوئی سوری کوئی نہیں سور سن کے سن سوری کوئی نہیں محبت نال گل میں کر رہا عقل ہووے شعور ہووے او بندہ کدی نہ صحابہ تو دور ہووے عقل ہووے شعور ہووے او بندہ کدی نہ صحابہ تو دور ہووے صحابہ منن دی اکو شرط ہے بس پیو دا پتہ ضرور ہووے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ شان سیدنا بلال شان قرآن عظمت قرآن شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاری بلال ماشاء اللہ 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 عقل ہووے شعور ہووے صحابہ کولو دور ہے او بڑا بے شعور ہے جیڑا نزدیک ہے او بندہ ٹھیک ہے جیڑا نزدیک ہے او بندہ ٹھیک ہے صحابہ نل جے بندے دا صحابہ نل جے بندے دا رجو چنگا کوئی نہیں اصل چو بندے دا لہو چنگا کوئی نہیں جو نام معاویہ تو بوتھا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں کافروں پر حاویہ معاویہ کافروں پہ حاویہ معاویہ ایک کوئی جواب ہے یزدانی شہید رحمت اللہ ناری ہے ناری ایمیں تو جواب نہیں ہوندے جو صحابہ دے دیوانے اٹھ کے جواب دیو کافروں پہ حاویہ جواب دیجئے کافروں پہ حاویہ اٹھ کے کھڑے ہو کے جواب دیجئے اٹھ جائیے کافروں پہ حاویہ جواب دیجئے پھر نعرہ لگائے شان صحابہ مقام صحابہ کافروں پہ حاویہ کافروں پہ حاویہ اللہ اللہ ماشاءاللہ سٹ ڈاؤن بس
कारी साहब ने 2-3 नातां सुनानियां ने, माहौल थोड़ा जिहा हुण जरा इहो जिहा बना दिओ। जी, जी। एक वो लड्डूआं छोडूआं वाली भी इन्हां सुनानी है। बड़े बंदियां ने कहा जी वो लड्डूआं वाली ना सुनाओ, कारी साहब नूं कहो। तवज्जो मेरे यार रहे, तवज्जो है कोई ना। मुहब्बत प्यार नाल मैं कह रहा ना, प्यार दी गल है। मुआविया तो दूर है, वो बड़ा बेशऊर है। जेड़ा नजदीक है वो बंदा ठीक है। मुहब्बत प्यार नाल उन्ना दित्तियां ने जाना, उन्ना दित्तियां ने जाना, नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने, रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। सफरां दे विच जिन्ने मोढे ते चाया है, मौलाना सुभानी साहब, सफरां दे विच जिन्ने मोढे ते चाया है, सप भावे डंग मारे यार नहीं जगाया है। अज भी आका जी दे नाल सुते ने, ताइयों रब ने भी, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। कायनात च बाद नबियां दे, कायनात च बाद नबियां दे, सिद्दीक दा रुतबा आलीए, सिद्दीक सदाकत दा मंबा, ते सिद्दीक दी शान निरालीए। सिद्दीक सदाकत दा मंबा, ते सिद्दीक दी शान निरालीए। ते जिन्नू सफर हजर विच नाल रखया, अते कुल कायनात दे वालीए। जेड़ा नाम सिद्दीक तो ठरदा है, ओदे जिस्म विच खून हलालीए। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अल्लाह अकबर। वैसे वैसे सुनिया सी कि भाभी एक तो होंगे खुश करें तो एक बोलते ने। ईमान नाल जेड़े जज्बे ने उन्हें नारा लाया है, भाभी थोड़े वाला भी हाल कोई नहीं आजकल। ईमान तुसे शर्माते रहे हो, सारी जिंदगी यही करके बैठे रहे। शान सिद्दीक अकबर जिंदाबाद। आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आपने सिर्फ ये चाहा कि इंजीनियर मिर्जा को अंदर बंद करवा दो फिर बैठ जाए? नहीं, जो अम्मी आयशा सिद्दीका के गुस्ताख है, जो अमीर मुआविया के मुनकर है, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, इन्हां जुतियां फेरांगे, मुल्क चू कटांगे। इस मुल्क के अंदर रब दे कुरान दा परचम लहराएगा, अजमत सहाबा दा झंडा लहराएगा। आप कब बोलोगे? एक बंदा मैनू आंदा भी तुसी इंजीनियर दे बारे तुहाडा की मुआकफ है? मैं कहा मेरा मुआकफ है लानती है। हाँ देखो मनन वाला। आखे जी की? मैं कहा ठीक है। मैं कहा जे 65 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान, तारीख सहाबा, सीरत सहाबा, नबी पाक दे 1,44,000 साहब। यार क्या मसला है आपको? अदाब गुफ्तगू का नहीं पता? 1,44,000 साहबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन दे अंदर मेरे जनाब सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल तो लेके आखिरी सहाबी वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु तक जितनी लंबी हुक्मरानी मेरे मुआविया की थी, किसी सहाबा की थी कोई नहीं। और इस कायनात की धरती ते सब तो मजलूम है मेरे मुआविया ने। मेरे वीर ने नारा लाया अम्मी आयशा दी अजमत दा, मेरा दिल है इत्थे गंढ पा ना दिया एक और। उस कल्ले नू तहरीका दिन
اس کلے نو تحریکا دن حق باطل وچ تفریقا دن انہوں اپنے اکان شفیقا دن دشمن دے لئی مجنی کا دن صحابہ دا تعلیقا دن افکار دا بحر عمیقا دن مدنی دے بو نزدیقا دن آقا دا خاص رفیقا دن اسلام دی مندری وچ جڑیا انہوں ایک نا یا باقی کا دن تو ریاض مزید کی پوچھنا ہے بو بکرہ دن صدیقا دن اے انہوں نمبر رب دیتا ہے صدیق اکبر نو یہ نمبر پہلا کیا دیتا ہے بولو وہی بین مقابلہ میرٹ تھے اچھا ان میں ایک شیر پڑھنے لگا انگلش دا سمجھ آئے گی انشاءاللہ تجھے ویکو تو 49 نہ آئے تھے پیسے واپس انہوں جے دیتے نے وہی بین مقابلہ میرٹ تھے صدیق دی جدن سلیکشن گل بڑی کر بیٹھا لگتا ہے تیری توجہ تو بڑی ہوگی ہوئی بن مقابلہ میرٹ تے صدیق دی جدن سلیکشن انجیکشن ہائی پوٹنسی ہا ہویا کالے نو انفیکشن ہوئی بن مقابلہ میرٹ تے صدیق دی جدن سلیکشن سلیکشن سمجھ دے جے ہوئی بن مقابلہ میرٹ تے صدیق دی جدن سلیکشن انہا جملہ میں دیکھ جا رہے ہیں تینو گجرہ والا اندر جاد انشاءاللہ تاریخ رقم ہو جائے گی ہوئی بن مقابلہ میرٹ تے صدیق دی جدن سلیکشن انجیکشن ہائی پوٹنسی ہا ہویا کالے نو انفیکشن سینہ کو بھی سر وچ مٹیاں ابلیس دہا ری ایکشن سینہ کو بھی سر وچ مٹیاں ابلیس دہا ری ایکشن اے دے میرٹ دی پروٹیکشن ہا او دے دھاندلی دا ابجیکشن اے دے میرٹ دی پروٹیکشن ہا او دے دھاندلی دا ابجیکشن آخری جملے تو تر مزہ آ جائے گا اس بے معنی ابجیکشن دا لیا خود مالک نے ایکشن اس بے معنی ابجیکشن دا لیا خود مالک نے ایکشن وہ ترتیب اے چاران دی ازلی ہے نہیں کئی گنجائش کریکشن جی دے کول ہوئے قربانیاں دا جی دے کول ہوئے قربانیاں دا سوئی تک ریاض کلیکشن میرٹ دا بھلا نال او دے لڑ سکتا ہے کون الیکشن صدیق دا مقابلہ واقول قولی ہادہ گلہ بہت زیادہ نہیں انشاءاللہ